अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। माह सावन और इशराफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह सावन और इशराफ। जिस तरह इशराफ की मज़तम और उसकी बुराई से हर एक मुसलमान वाकिफ़ है, उसी तरह माह सावन की फजीलत और उसकी बुज़ुर्गी से भी कम व पेश हर मुसलमान वाकिफ़ है। शायद ही कोई साल ऐसा होगा कि जब मैंने मुसलमान के लिए कुछ न लिखा हो। जहाँ तक मेरा हफ्ज़ा मशाअदत करता है, मैं कह सकता हूँ कि मुख्तलिफ अनवानात से अब तक सावन और शब बारात के मतअल्लिक़ जो कुछ लिखा गया है, उसको अगर जमा किया जाए तो एक किताब तबाह हो सकती है। आहिस्ता आतशबाज़ी की मतअल्लिक़ अगर एक तरफ मुसलमानों को सावन की फजीलत से मुतालिफ किया गया है, तो दूसरी तरफ उनकी बदआदत व मनहायात से भी आगाह किया गया है, जिसमें बदकिस्मती से मुसलमान बतलाया है कि लहसूस आतशबाज़ी की रस्म तो किसी मज़मूम है, जिसकी खराबी और बुराई से किसी अक्लमंद को भी इनकार की गुंजाइश नहीं है। ये कोई इखलाकी मसला नहीं है जिसको ख्वाह मखूबह की मुसाफियों से तवालत दी जाए या उस तरह उसकी नई नई बहस का दरवाज़ा खुल जाए। कोई नहीं जानता है कि हर साल हज़ारों बेगुनाहों उसे मौजी और महलक के खेल हैं, पिछले अपनी जिंदगियां तबाह कर लेते हैं। लाखों रुपया चंद दिन में आग की नज़र कर दिया जाता है। एक मुफलिस कौम महज अपनी जहलत और बेवकूफ़ियों के हाथ रुपया और ज़िंदगी की बदले जहन्नम खरीदारी ही है। फमा रबहत तजारत वमा कानू महतूदीन। बस नहीं नफ़ा दिया उनको उनकी तिजारत ने और वो हदायत और फतह नहीं थे। गुनाह में कमी और ज़्यादती। यह एक मसलमा अमर है कि गुनाह पर ज़मान और मकान का ख़ास असर होता है। मसला एक गुनाह दिल्ली के किसी बाज़ार में किया जाता है और कई गुनाह मस्जिद हराम
مسجد حرام میں کیا جاتا ہے اور معاذہ اللہ مسجد نبوی میں کیا جاتا ہے، اسی طرح ایک گناہ کسی معمولی مہینے میں بھی کیا جاتا ہے اور پھر یہی گناہ عرفی کے دن کیا جاتا ہے اور پھر یہی گناہ شہر رمضان میں بھی کیا جاتا ہے، اگرچہ گناہ اس کی سزا شقت اور عقوبت دردناک ہے۔ یہ ایک ایسا کلیہ ہے کہ اس پر تو کسی ذیلی علم انکار نہیں ہو سکتی۔ اگر مظلوم کی توہین ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، اس کو دلائی ثابت کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اتنی بات معمولی سمجھا کہ انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ شراب کو بازار میں پینا اور مسجد میں پینا اور معمولی دنوں میں پینا اور رمضان میں پینا، فسق اور فجور میں کبھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک فاسق اور فاجر بھی اس کا احساس کرتا ہے کہ رمضان شریف کا احترام کیا جاتا ہے اور اس محرم کے مہینے میں گناہ سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ اس تمہید کے بعد آج کے مضمون میں مجھے صرف 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ اول یہ ہے کہ ماہ شعبان کو دوسرے مہینے پر کوئی خاص امتیاز حاصل ہے یا نہیں، اور اس کی 15ویں شب کو دوسری رات پر کوئی خاص شرف ثابت ہے یا نہیں۔ دوم یہ ہے کہ اسبازی کی رسم مردود معمول ہے یا نہیں، اور اشراف ذبح کی عدم محبت اور دخول نار کا موجب ہے یا نہیں۔ اگر یہ دونوں مقدمات ناظرین کی سمجھ میں آئیں تو میری گزارش کا مطلب سمجھنا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ وما توفیق اللہ لا باللہ۔ چاہتا ہے کہ نہیں دیا